خبر شامل کریں گے۔ مردم شماری کے لیے ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کا ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مردم شماری عملے اور انتظامیہ کے مذاکرات کے بعد اساتذہ نے احتجاج کل تک مؤخر کر دیا ہے۔ اے ڈی سی ملیر اللہ ڈینو چنا نے کہا کہ اساتذہ اپنی مقرر کردہ جگہ پر موجود نہیں ہوتے، سیکیورٹی کہاں بھیجیں؟ کنویننس الاؤنس کی رقم ہمیں اب تک نہیں ملی۔ رقم کے لیے سینسس کمیشن کو بار بار خط لکھا۔ تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے۔ عاجز اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے یہ اساتذہ کا جو احتجاج جاری تھا یہاں پہ ضلع ملیر میں ڈپٹی کمشنر ملیر کے آفس کے باہر۔ بنیادی طور پہ یہ مردم شماری کا عملہ ہے اور پورے ضلع کے یہاں پہ ملازمین تھے۔ ان کے دو میجر مطالبات تھے۔ ایک یہ تھا کہ ان کو کنوینس الاؤنس نہیں مل رہا، وہ الاؤنس دیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہاں دیکھا جائے تو 8,000 سے زیادہ عملہ ہے، یہاں پہ 8,900 بتایا جا رہا ہے ضلع ملیر میں۔ تو اصولی طور پہ 8,009 پولیس اہلکار ان کے ساتھ، 8,900 پولیس اہلکار بھی ساتھ ہونے چاہیے۔ ہر ٹیم کے ساتھ ایک پولیس افسر ہوتا ہے، لیکن پولیس کی جو تعداد ہے وہ 2,500 بتائی جا رہی ہے۔ تو ان کے یہ دو مطالبات تھے۔ یہاں پہ ایڈیشنل کمشنر ہیں اللہ ڈینو چنو، ان سے ان کے مذاکرات ہوئے، لیکن بنیادی طور پہ مذاکرات میں کوئی نتیجہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ میں نے ایڈیشنل کمشنر سے بھی بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو کنوینس الاؤنس ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم نے اوپر لکھا ہے جیسے ہی رقم ہمارے پاس آئے گی تو ان کو ادا کی جائے گی اور سیکیورٹی ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ لیکن بہرحال آج کا یہ ہے کہ انہوں نے فی الحال آج کے دن اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کل صبح یہ دوبارہ ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر پہ احتجاج کریں گے۔ اس وقت یہ اساتذہ کے نمائندے میرے ساتھ ہیں، کیا کہیں گے؟ تو فی الحال یہاں سے مؤخر کر دیا احتجاج۔ جی سر، آج کے دن کے لیے ہم نے یہاں پہ احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ کل پھر صبح 10 بجے انشاءاللہ سارے پورے ضلع ملیر کے اساتذہ جہاں پہ ساتھ ہوں گے، اکٹھے کر کے یہاں پہ ایک احتجاج کریں گے اور ڈی سی صاحب سے کوئی لکھت میں لے لیں گے کہ ہمیں لکھت میں کوئی بات بتا دیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ 6,000 روپے کنوینس الاؤنس ہے پر سرکل پہ، یہ 1,500 روپے کاٹ کے 4,500 روپے دے رہے ہیں۔ جب ہم نے اے ڈی سی ایونٹ سے بات کی تو ان سے میں نے یہ کہا کہ 6,000 پہ 1,500 روپے ٹیکس کون سی ہے، وہ ذرا ہمیں فارمولہ بتا دیں یا جو ڈاکیومنٹری پروف ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں۔ لیکن اب فی الحال ختم کر رہے ہیں یہاں؟ جی فی الحال ختم کریں اور کل صبح پھر 10 بجے یہاں پہ۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو کنوینس الاؤنس بڑا مسئلہ ہے آپ کا اور دوسرا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو کیا پولیس نہیں ہوتی آپ کے ساتھ؟ پولیس نہیں ہوتی، خاص کر میرے فیمیل اسٹاف ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ کہ دوسرا یہ کہ ہم بھی جینٹس ہیں، ہمارا جو ڈیوٹی ہے ہمارے علاقے میں نہیں ہے، دوسرے علاقے میں وہاں ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، استاد ہیں استاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ کون ہو، کس کی اجازت سے آئے ہو؟ ہم دکھاتے ہیں، دکھا کے تک گئے ہیں اپنے جو کارڈز، مگر وہ مانتے نہیں ہیں۔ ابھی فی الحال احتجاج ختم کیا؟ ابھی احتجاج ہم نے روکا ہوا ہے، کل ہم واپس ڈی سی سے بات کریں گے، اگر مانا نہیں مانا پھر آگے کا عمل تیار کریں گے۔ سنا آپ نے، یہ کچھ اساتذہ تھے کہ آج فی الحال انہوں نے احتجاج مؤخر کر دیا ہے کل صبح تک، اور کہہ رہے ہیں کل صبح دوبارہ یہ تمام اساتذہ یہاں پر آئیں گے اور دوبارہ احتجاج کریں گے، دوبارہ ڈپٹی کمشنر سے مذاکرات کریں گے۔ اگر الاؤنسز کی پیمنٹ ہو گئی، اگر سیکیورٹی کا یقین دلایا گیا تو یہ اپنا کام شروع کریں گے۔ لیکن فی الحال ضلع ملیر کے تقریباً 80% علاقوں میں مردم شماری کا عمل رکا ہوا ہے۔ اساتذہ کا ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مردم شماری عملے اور انتظامیہ کے مذاکرات کے بعد اساتذہ نے احتجاج کل تک مؤخر کر دیا ہے۔ اساتذہ کا ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مردم شماری عملے اور انتظامیہ کے مذاکرات کے بعد اساتذہ نے احتجاج کل تک مؤخر کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ڈپٹی کمشنر ملیر میر عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دو چیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1 مارچ سے پورے پاکستان میں ڈور ٹو ڈور سینسس ایکٹیویٹی جاری ہے، جس میں یہ وہی لوگ ہیں یا وہی اساتذہ کرام ہیں جو مختلف ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے ایریا میں فیلڈ ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ اچھا، بیسیکلی ان کا 2 چیزوں کا مطالبہ ہے۔ ایک تو سیکیورٹی پراپر یہ بتا رہے ہیں جی ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی، اور سیکنڈلی جو ڈیلی بیسز ان کو ٹرانسپورٹیشن کی مد میں یا دوسرے جو الاؤنسز ہیں وہ دی جاتی ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ آج یہ 15 دن کے بعد یہاں آ کے ڈپٹی کمشنر آفس میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے میری بات ہوئی ایس ایس پی سے۔ بیسیکلی آج سے پولیو کیمپین بھی اسٹارٹ ہے، تو پولیس بیسیکلی ان کے پاس جو نفری ہے وہ سفیشینٹ نہیں تھی،
मगर अभी नफरी मंगवाई गई है और कल से इंशाल्लाह इनको प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ फील्ड में भेज दिया जाएगा। और जहाँ तक ये जो इनकी अलाउंसेस की बात है, ये आपके इल्म में होगा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो मुतल्लिका जो पुलिस होने थे वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि विद इन 1 वीक इंशाल्लाह वो जो पैसे हैं सेंसस के हवाले से जो एक्सपेंसेस इनकर होंगी फील्ड एक्टिविटीज़ में, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले किए जाएंगे, जो कि फ़र्दर पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीज़ की जाएगी। तो इस हवाले से हमने इनसे बात की और उनको समझाने की कोशिश की और मुतमईन करने की कोशिश की कि इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 days जैसे ही पैसे रिलीज़ होंगे इन द अकाउंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स, तो अकॉर्डिंगली इनको वो पैसे डिसबर्स किए जाएंगे। गुलिस्तान जौहर में फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। रोड जल्द आवाम की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बेशतर इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन गुलिस्तान जौहर का जो मंसूबा था फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर का, उसके हवाले से अगर बात करें तो ये भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा आपको मनाज़र दिखाइए। आप देख सकते हैं ये जौहर का फ्लाईओवर है और ये बनाया गया था शहरियों की सहूलत के लिए, और अब तकरीबन इसका जो आखिरी काम है वो शुरू हो चुका है। और चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा भी किया गया था कि रमज़ान से कबल इस ब्रिज को जो है वो पूरा करना है, इससे जो बदतरीन ट्रैफिक जाम है उससे नबरदाज़मा ना हो। कहा यह गया था इब्तदाई तौर पर कि ये मंसूबा जो है इसे पाया तकमील तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही है। तकरीबन 7 माह के अंदर अंदर इस काम को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, और अब ये सिर्फ आखिरी मरहला ये है कि इसके ऊपर जो है वो आखिर में सिर्फ रोड बनाया जा रहा है। इसके बाद अंडरपास की तामीर का सिलसिला भी शुरू होगा, और जो लागत वज़ीर आला की जानिब से दी गई थी इस मंसूबे पर, उसके हवाले से अगर बात करें तो 2 अरब 4 करोड़ 63 लाख रुपए इसके ऊपर लागत आई है। राइट साइड पर अगर एक आप मंजर मुलाहिजा करें तो इस ब्रिज के तरक्याती काम की वजह से दोनों जानिब जो आने जाने वाला ट्रैफिक था, इसको मुश्किलात का सामना इन दिनों जो है भरपूर तरीके से करना पड़ा। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में, दोपहर और रात के औकात कार में ये जो सर्विस रोड है ये बदतरीन तरीके से जाम होता है। ये राइट साइड है जाने वाली, और मेरे लेफ्ट साइड पर भी कुछ ऐसे ही मनाजर हैं, लेकिन ये इन्हीं लोगों की सहूलत के लिए इस मंसूबे को जो है वो बनाया गया है। और आने वाले दिनों में ये ब्रिज जब स्टार्ट हो जाएगा तो गुलिस्तान जौहर के जो लाखों रिहायशी हैं या यहाँ से गुजरने वाले जो रिहायशी हैं उनको डेफिनेटली इससे जो है वो सहूलत मिलेगी। जी। डिफेंस बदर कमर्शियल फेज़ 5 पर नामालूम शख्स की फायरिंग से 2 भाई जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मुतासर असगर और अब्दुल सत्तार अपनी वालिदा के साथ बिल्डिंग की बेसमेंट में कबाड़ के गोदाम में मौजूद थे। एनी शाहिद ने बताया कि नामालूम नकाबपोश शख्स ने असगर के सीने पर गोली मारी और आगे बढ़कर अब्दुल सत्तार की तरफ भी गोली चलाई। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके बदर कमर्शियल में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 भाई ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को तबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन इरफान तरमिज़ी आपको अगर ये दिखाएं, जाए वक़ूआ का मायना कराएँ तो यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से इस जाए हादसा को सील कर दिया गया है। तफ्तीशी टीम ने जो है यहाँ से शवाहिद जमा कर लिए हैं, जबकि मेरे साथ उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। ये बताएगा कि अब्दुल सत्तार और असगर को जो गोली लगी है क्यों आके पेश आया, ये दोनों क्या काम करते थे? ये कबाड़ का काम करते हैं, नीचे बैठे हुए थे अम्मी के साथ। बंदा बाहर से बुलाया, फिर जो वो अंदर चलने लगा सीधे से गोली मार दिया उसने। फिर उधर चला गया, उधर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया, भाग गया। जी बिल्कुल, बताया जाता है कि नामालूम मुसल्ला एक फ़र्द आया और उसने जो है असगर अली और अब्दुल सत्तार को जो है गोली मारी और फ़रार हो गया है। ताहम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। वाक़या ज़ाती लेन देन का तनाज़ा लगता है, जबकि अतराफ़ की जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी हासिल की जा रही हैं। मज़ीद जो हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे तो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उसके बारे में भी आगाह किया जाएगा। जी। मौसम गर्मा में गर्मी से बचने के लिए घर में बागबानी के लिए कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं? तफसीलात बताएंगी इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नर्सरी में मौजूद हूँ और मौसम गर्मा आ चुका है। कराची में गर्मी की लहर बरकरार है। कराची के बाद ही गर्मी का तोड़ ढूंढ रहे हैं। मैं इस वक्त नर्सरी में मौजूद हूँ, मेरे साथ नर्सरी के मालिकान मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि गर्मी में ऐसा कौन सा पौधा या दरख्त है जो लगाने से गर्मी से बचा जा सकता है और माहौल को खुशगवार बनाया जा सकता है?
बताएं। जी, गर्मी के लिए, अगर गर्मी से बचाव के लिए बड़े दरख्त जो हैं उनमें गुलमोहर है, निगलम है, सुख चैन है, उसके लगाने से उसके साया भी होता है, अच्छा साया होता है और धूप से भी बचा जा सकता है। लोग उसके साए में भी बैठते हैं। दरख्ती पौधे ये हैं। बाकी गर्मियों का सीज़न है, ज़ीनिया है, इस तरह के सदाबहार है, अलग अलग कलर में, उनकी एक अच्छी लुक है, बंदा देख के एक अच्छा तासुर भी पैदा होता है और इनसे बचा जा सकता है गर्मी से। अच्छा सर, आपने अभी मुझे पौधों के नाम बताएं और दरख्तों के हवाले से बताइएगा कि आसपास के इलाकों में बड़े बुजुर्ग इलाकों में बैठते हैं, तो वो ऐसे कौन से दरख्त अपने इलाकों में लगाएं कि जिनकी छाँव में वो बैठकर अच्छा माहौल जो है वो फराहम कर सकें? बड़े दरख्तों में नीम लगानी चाहिए, निगलम लगानी चाहिए, सुख चैन लगानी चाहिए, इनका साया भी अच्छा होता है, गुलमोहर लगाने चाहिए। जी, तो आपने देखा इनका कहना था कि नीम और दूसरे दरख्त और पौधों के नाम इन्होंने बताए कि ये मौसम गर्मा से बचने के लिए बहुत अच्छे हैं, जिन्हें देखकर ताजगी का एहसास भी होता है और माहौल भी अच्छा रहता है।